डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हांव स्ट्रेस करता डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आनी थोडे केन्ना केन्ना कन्फ्युजन जाता सोशल वेलफेअरचो मिनिस्टर same portfolio, yes, and this is an additional ministry which has been created by Government of Goa for which Subhash Patel sir is the Honorable Minister. And this International Purple Fest is organized by the new Department of Empowerment of Persons with Disabilities and Office of the State Commission for Persons with Disabilities, Government of India and also United Nations. आमच्यामध्ये असा प्रकाश कामत senior journalist and a very staunch supporter of disability rights, who doesn't only talk but also continuously keeps on writing in newspaper about various issues faced by persons with disabilities, and there is so much of consistency in what he does which is very rare to find in these days. आमच्यामध्ये असतात अनुपमा पिळगांवकर, who is a sports person and a role model for many of us. She is also present with us today. चड वेळ घेवचो आमी ऑलरेडी ती तयारी सगळी सुरू आसा. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचे इवेंट जे आसा ते ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. वी स्टार्टेड विथ ब्लाइंड क्रिकेट टुर्नामेंट. करंटली व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट इज गोईंग ऑन. आज आमची फर्स्ट सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा ताचे उक्तावण आतांच ऑनरेबल मिनिस्टरान केल्लें आसा आनी प्रोग्राम्स ऑलरेडी सुरू जाल्ले आसा. बट मेन इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा ती 9 ऑक्टोबराक जातली आनी 9 ते 12 जवळ 150 ते 200 प्रोग्राम्स ESG कॉम्प्लेक्स एंड अदर एरियाज स्पोर्ट जे इव्हेंट्स आसा ते स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सा भितर जातले. आतां मेरेन जवळ 10,000 डेलिगेट्स रजिस्टर जाल्ले आसा. फुडल्या येता त्या 3-4 दिसान वी एक्सपेक्ट लॉट ऑफ पीपल दे कम विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो एंड वी हॅव नो कंट्रोल बेसिकली बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस सच एन इनोवेटिव्ह मूवमेंट. वी से इट इज नॉट अ इव्हेंट एनीमोर. ती चळवळ जाल्ली आसा. इट इज बिकम अ मूवमेंट. But it is a movement now, it is spreading across the country, and this is the gift that Goa has given not only to the country but I think to the world, as everybody is talking about. With these few words, I again extend a very warm welcome to all of you, and I would first request Shri Prakash Kamath to say a few words, followed by Anupama, and concluding remarks will be given to Honorable Minister. Thank you, Commissioner Guru Prasad Pavaskar. Purple Fest is, as Pavaskar sir said just now, it is just not a festival and function. It is celebration of diversity and inclusion. आमच्या सोसायटीक डिसेबिलिटी बद्दल अवेरनेस खूब जावपाची गरज आसा. स्टेप बाय स्टेप तें जाता आनी तें जितलें इन्क्लुजन जाता तितलें मेन स्ट्रिमींग डिसेबिलिटीच्या लोकांचें जाता भितर आनी तांचे एम्पावरमेंट फुडली स्टेप. सो ह्यो सगळ्यो स्टेप्स जाय जाल्यार एक्सेसिबिलिटी जाय. आतां फाटले 3 वर्सां फेस्ताचे जर हांगा ट्रेंड आमचो जर पळयत जाल्यार हे गोश्टी कडेन खुबशें अटेन्शन समाजाचें येता. समाजाचें तितलें लक्ष हे गोश्टींचेर येता तितलें सरकारा कडेन समाजूय पळोवंक लागता आनी टेकअप करता. हातल्यान हो विशय फुडें वता. ट्रेडिशनली डिसेबिलिटी पळय आसा ती चॅरिटी बेस्ड आशिल्ली. म्हणजे दान करुया, तांकां कितें दिवया. आज कितें जालां, टेक्नॉलॉजी एम्पावरींग एसिस्टीव टेक्नॉलॉजीक लागून पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ते एज्युकेशन मागीर तांचे एम्प्लॉयमेंट तांच्यो स्कील डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्यो गोश्टी घडटात आनी त्यो घडटात म्हणून फक्त घडून जायना, त्यो लोकांक कळूंक जाय एट लार्ज. आनी लोकांक कळटलें जाल्यार हे जे पर्पल फेस्ट आसा हाजे सारको जो प्लॅटफॉर्म आसा तो लोकांक ही समज दिता की हे लोकांक तांकां जर एज्युकेशन, तांकां टेक्नॉलॉजी, एसिस्टीव टेक्नॉलॉजी, तांकां सपोर्ट सिस्टम, तांकां एक्सेसिबिलिटी इन ऑल पब्लीक प्लॅटफॉर्म्स, एज्युकेशन, लायब्ररी म्हण, एज्युकेशनाचे एरियाज, एम्प्लॉयमेंटाच्यो एरियाज, खंयच्योच तांचे खातीर किंवा स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सगळे प्लॅटफॉर्मांनी तांकां कशें एकोमोडेट करून घेवपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हे फेस्तांतल्यान कितलेश्यो लोकांक हे समजुपाक लागला. ताका लागून हे फेस्त जें आसा तें खूब म्हत्वाचें. तें आमी एक म्हणू शकता, हांव एक ह्या फिल्डांत सातत्यान काम करी कार्यकर्तो, म्हज्यान अशें सांगूं येता की बिकॉज ऑफ पर्पल फेस्ट आमची गोवांतली जे डिसेबिलिटी आसा पळय ती चॅरिटी बेस्ड आज उरूं ना, जाल्यार इट इज स्लोली एंड स्टेडिली
गोईंग टुवर्ड्स रायट्स बेस्ड डिसेबिलिटी असो एक स्टेटमेंट हांव डेफिनेटली करूं शकता. थँक्यू. धन्यवाद प्रकाश बाब. आमच्यामध्ये आसात डायरेक्टर मॅम वर्षा नायक, डायरेक्टर ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. गेली कित्येक दीस म्हयने आमी पळयता की शी इज spending a lot of efforts to ensure that everything is done smoothly. We also have with us Shri Taha Haziq, who is Secretary to the Office of the State Commissioner. He is here at the venue going around till 2 o'clock at night, doesn't sleep also, and is burning the midnight oil to ensure that everything is very, very smooth for all the delegates who are coming from far and wide. आता विनंती करता की to say a few words on the चालू पर्पल फेस्ट एक जावन आसा ते दिव्यांगाचे फेस्टिवल म्हणटा आमी आमी खरेंच भाग्यवान आसा की अशे फेस्टिवल गोंयांत जाता आनी ते सगळ्यांचे हांगा ऑफिसरांनी इतले बसतानाची मेहनत आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमाचे एफर्ट्स आसा भितर जावपाक. सो एक पर्पल फेस्ट जे जावन केले तेतून म्हाका एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळा की हांव खेळोंक शकता, आय कॅन प्ले, आय कॅन डान्स ऑन द व्हीलचेर, आनी तितून एक खरोच कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. पर्पल फेस्टाचो एक इम्पॉर्टंट रोल जालो की तेंच्यानी एक्सेसिबिलिटी खूब वाडल्या. सो जी आमकां पयलीं एक तो सदांच इशू आसतालो की खंय वच जाल्यार एक्सेसिबिलिटी आसनासली. सो आतां एक इम्पॉर्टंट रोल प्ले केला पर्पल फेस्टान की एक्सेसिबिलिटी जायतेच आमी पळयता की बऱ्यापैकी जाता. सो हांव खरेंच थँक्यू म्हणटा तांकां. आनी वन्स अगेन सगळ्याक मनकागांतल्यान उर्बी बरीत माये मोहचो येवकार. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी with the Union Social Justice Ministry in collaboration with United Nations आणि बाकीचे सगळे जे all across NGOs, hundreds of NGOs who have participated and along with ESG. हांव पयली सुवातेर आमचे ऑर्गनायझींग टीम आसा तेंचे ह्या वर्साचे पर्पल फेस्ट म्हणजे आतां पर्यंत आमी प्रिपरेशन पळयतात ते इट इज 90% completed. We have still today and tomorrow to finish off and to get prepared for International Purple Fest. But हाच्या पयलीं आमच्यो प्री फेस्ट एक्टिविटीज ह्यो खूब जाल्ल्यो आसा. वी started with 27th of September. We started with blind cricket, 4 zones, South Zone, North Zone and East Zone, West Zone. म्हणजे आमच्या नॅशनल लेवला वयले ब्लायंड क्रिकेटर्स हांगा आयले. And there were about 31 cricketers who played internationally in Indian team. All of them they came in India आणि तो blind cricket tournament आम्ही फोण्या हांगासर केलो. आनीक डॉक्टर केतन भाटीकर हांणी तें आयोजन केल्लें अत्यंत सुंदर अशें आयोजन. आनी ताच्या नंतर फ्रॉम 4th of October we started with wheelchair league cricket matches. Again we have over 200 players who have come from all across the country. आणि आता डे एंड नायट फ्लड लायटीचेर फोण्या शारान भितर आमच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान भितर हे पर्पल फेस्टिवलाचे आमचे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज चालू आसा. आयज आमी पळयतात की प्री फेस्ट एक्टिविटीज म्हणून आमकां इंटरनॅशनल सायन लँग्वेज इंटरप्रेटर्स inclusive accessibility training program which got started in this morning, and we have over 150 participants आणि तांचे हे चालू आसा. अश्यो फाल्यां कांय एक्टिविटी हांव सुरवात जातल्यो, पण इनॉग्रेशन ऑफ इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल हे 9 तारखेर सांजे 4 जातलें. पण 9 तारखेर सकाळी 8 वाजल्या पासून खुबश्यो एक्टिविटीज ओवर म्हाका दिसता की 20 एक्टिविटीज सुरू जातल्यो आमच्या इनॉग्रेशनाच्या पयलीं. आणि फॉर्मल इनॉग्रेशन विल टेक प्लेस ऑन 9 at 4 PM इन आवर आमच्या ESG कॉम्प्लेक्सान भितर जातलें. सो म्हज्या गोंयच्या सगळ्या भाव भयणीक आनीक म्हज्या सगळ्या देशांतल्या भाव भयणीक हांव
तांच्या स्वागता खातीर आमी तयार आसतले आनीक आतां पर्यंत आमकां ओवर 10,000 डेलिगेट्स रजिस्ट्रेशन जाल्लें आसा. डेलिगेट्स हॅव स्टार्टेड कमिंग इन गोवा. तांचे अरेंजमेंट्सय आमचे व्हॉलंटियर्स करतात आनीक म्हाका दिसता की मोर दॅन 15,000 ऑफ डेलिगेट्स वील कम. इन्स्टंट रजिस्ट्रेशन वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर 5,000. म्हणजे आयच्या दिसा भितर आमकां 11,000 आमचे डेलिगेट्स जातले आनीक येदे मोठ्या प्रमाणान त्या डेलिगेट्सा बरोबर येवपी एस्कॉर्ट्स आसतले, तांचे पेरंट्स आसतले. हांचे अकोमोडेशनाची जबाबदारी आमी पळयतात आनीक गोवा सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या ह्या खंबीर नेतृत्वा खाली आनीक एक वेगळ्या तरेचे दिव्यांगा खातीर क्षेत्र निर्माण करपा खातीर अँड गोवा एक रोल मॉडेल जावपा खातीर तांचे प्रयत्न हे खूब मोठे म्हाका दिसता की आमकां आमच्या सगळ्यां खातीर खूब खूब मोठे आशादायी आसात. कारण दिव्यांगाच्या क्षेत्राचेर फोकस करपा खातीर ह्या कॉम्युनिटीक सगळे तरेचो सन्मान, डिग्निटी आनीक तांचे लायफ इजी करपा खातीर जे स्टेप्स आमच्या गोवा सरकारान घेतले आसात आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या एफर्ट्सान आयज गोवा एक रोल मॉडेल फॉर दिव्यांग जाता. आमी काल पळयलें आसा की मिरामार बिचाचेर आमी जो वॉकआउट केल्लो आसा सादारण 300 मीटर रनिंग मिटराचेर आमी रेड कार्पेट घालून तांचें स्वागत करतले सो दॅट ऑल दी दिव्यांग अँड व्हीलचेअर एक्सेसिबल व्हीलचेअर दिव्यांग्स आसात किंवा आमचे विज्युअली इम्पेर्ड आसात किंवा बाकीचे जे दिव्यांग आसात तांकां उदकान पर्यंत वचपाक आनी ताच्या नंतर तांकां फ्लोटींग चेअर्स हे सगळे साहित्य आमी पुरयतले आनी वेगळो आनंद तांकां मेळटलो. फाल्यांच आमी क्रूज तांचे डिनर आनीक बाकीचे जे क्रुजाचेर जावपाचे कांय इव्हेंट्स आमी ऑर्गनायज केल्ले आसात. वी कोलॅबरेट विथ डिफरंट NGOs टू कंडक्ट डिफरंट एक्टिविटीज अँड इव्हेंट्स. थोडे आमकां खर्च करचे पडटा, थोडे आमचे NGOs आसात ते स्वताक खर्च करतात. अशा पद्दतीन आमी दिव्यांगा खातीर तांचे रायट्स, तांच्यो पॉलिसीज, तांच्यो स्किम्स, तांच्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस आमचे बाकीच्या सगळ्या स्टेट्सा बरोबर ज्यो बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस बाकीचे देश आसात ती बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस, बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज, बेस्ट ऑफ दी स्किम्स, बेस्ट ऑफ दी लेजिस्लेशन्स, बेस्ट ऑफ दी एक्ट्स हे एका जाग्याचेर ताचेर विचार विनिमय जाता, डिबेट जाता आनी तातूंतल्यान एक बरी पॉलिसी आमच्या गोंय सरकारा खातीर आनी भारत देशा खातीर जावंक फावता. म्हणून वी वील हॅव ऑल टुगेदर 25 कॉन्फरन्सीस, रायट? 25 कॉन्फरन्सीस इन डिफरंट कॅटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी. 21 तरेच्यो डिसेबिलिटी आसा. प्रत्येका खातीर तांचे प्रश्न आनी तांचेर वापर जावपा खातीर, विचार जावपा खातीर, डिबेट जावपा खातीर आमी हे करतले. मास्टर क्लासीस जातले जावं बाकीचे एज्युकेशनल प्रोग्राम जातले. सो वी वॉन्ट टू एम्पावर आमचे जे दिव्यांगजन आसा शिक्षण क्षेत्रा भितर, क्रीडा क्षेत्रां भितर, तांच्या सोशल लायफा भितर, तांच्या एंटरटेनमेंटा भितर, तांच्या प्लेसमेंटा खातीर आनीक तांच्या रायट्सा खातीर ज्यो ज्यो गोष्टी आवश्यक आसात त्यो ह्या 4-5 दिसां भितर ताचेर डिस्कशन जातले. आनीक दीस इयर्स इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज म्हाका दिसता की प्रत्येक वर्साक ते व्हड जायत आसा आनीक देशाचाच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर गोंय राज्याक जी नामणां मेळटात आनीक गोंय राज्याचे जो इनिशिएटीव आसा इट इज बीन प्रेज्ड बाय ऑल अक्रॉस अँड इट इज बिकॉज ऑफ दॅट युनायटेड नेशन्स ऑल्सो कॉल्ड अप अँड दे हॅव कोलॅबरेटेड. म्हाका दिसता की युनायटेड नेशनाचे सगळे प्रतिनिधी हांगा 5 दीस रावतले. फाल्यां तांचे आगमन जातले. कांय लोक हांगा आयिल्ले आसात आनी ताचे नंतर अंटील 12 म्हणजे आमचे जेन्ना क्लोजिंग सेरेमनी जातलो त्या दिसा पर्यंत ते आमचे बरोबर कोलॅबरेट करतले. सादारण ते 25 वयर देशांनी आतां पर्यंत आमचे कडेन रजिस्ट्रेशन केल्लें आसा, रायट? एनी मोर एडेड? आनी आमकां अपेक्षा आसा की अजून कन्फर्मेशन ना तरी की आमकां 30 कंट्रीज हॅव शोन इंट्रस्ट बट 25 हॅव कन्फर्म. म्हणजे 100% कन्फर्म आसा ते 25 आसा. आनी ह्या मजगती भितर आमच्या डिफरंट स्टेटींतले जायते मिनिस्टरी येवपाचे आसात आनीक आमी अपेक्षा करतात की गोंयांत सुरवात केल्लो हो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयज आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हे आनी इन्सिस्ट केल्ले आसा की बाकीच्या स्टेट्सांनी
इंटरनॅशनल ना जाल्यार नॅशनल लेवला वयलो पर्पल फेस्ट करचो आणि त्या त्या राज्यांतल्या दिव्यांगा खातीर एक वेगळो आयाम, एक वेगळे तरेचे वातावरण आणि एक वेगळे तरेचो मुवमेंट तयार करचो. हो एक सेन्सिटायझेशन प्रोग्राम आसा, अवेरनेस प्रोग्राम आसा. मोस्ट ऑफ द टायम्स आमचे कांय विरोधक आसतले किंवा जनरल पब्लिका मदीं अशें आसता की इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट करप आनीक तुमी करोडांनी पयशे मोडटात ताचे म्हणजे ताचे नंतरचें कितें असो प्रश्न येता. पूण आमकां सांगपाक उमेद दिसता हो इव्हेंट न्ही, this is not just a celebration of diversity. It is of course an event. If it is a celebration of diversity, it is a enjoyment, it is a fun, but more than that we are creating a awareness, a movement which leads to sensitize the people, make people aware about their rights also, and at the same time creating infrastructure for accessibility. आणि जे नवे नवे तंत्रज्ञान आयज देशान आणि देशा भायर जाल्ले आसा ते इंट्रोड्यूस करप, गेटिंग द एक्सेसिबल डिवायसीस, डिजिटायझेशन, आमचे AI एनेबल्ड एप्लिकेशन सॉफ्टवेअर्स, जे जे अशा प्रकारचे जे जे कितें देशान आनी देशा भायर जाल्ले आसा ते आमच्या दिव्यांगतेचेर मात करपा खातीर, दिव्यांगाक सपोर्ट करपा खातीर हे असिस्टिव्ह डिवायसीस, इम्प्लांट्स, मागीर एड्स, अप्लायन्सीस आणि व्हेरी प्रिसाइड कम्फर्टेबल आमकां जे इन्स्ट्रुमेंट्स मेळटात ते सगळे बरे तरेन वापरपा खातीर आनी दिव्यांगाचेर मात करून ह्या कम्युनिटीक आयज आमी मुखार व्हरपाक जाय. कारण ही जी कम्युनिटी आसा दिव्यांगजन, आमी जरी आमकां जनरली तशें दिसना जाल्यार पसून 7 to 8% ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज बिलॉंगिंग टू दिव्यांग सेक्शन्स. आनीक आमी ह्या कम्युनिटी खातीर कार्य करप हो प्रत्येक देशाचो, प्रत्येक स्टेटीचो आणि प्रत्येक तालुक्याचो रायट जावन आसा. ह्या हातून भितर आमी सादारणते 2000 लोकांक जे डिवायसीस दितले. खुबशे जाणांचे मेडिकल एक्झामिनेशन एंड असेसमेंट जाल्लो आसा आणि त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यांतल्यान, प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान लोक येतले. आपलो जो डिवायस आसा तो म्हणजे एखादे वेळ हियरिंग मशीन आसतले, एखादे वेळ आमचे व्हीलचेअर आसतले, एखादे वेळ निओ बायक्स आसतले, जे जे कितें ताका फावो जाता आणि ताका एखादे वेळ रोजगार प्राप्त जावपा खातीर पसून ज्यो वस्तू लागतात त्यो आमी तांकां करून दितले. आणि ह्याच जाग्याचेर आमी अशें एक मशिनूय हाडपाचें पळयतात की जे तांकां सादारण ते उबे रावले नंतर 10 मिनटां भितर तांच्या बॉडीच्यो 65 टेस्ट एका बरोबर 10 मिनटांनी तांकां रिपोर्ट मेळटलो. दिव्यांगा खातीर अत्यंत गरजेचे की आमी थंय गेले नंतर आमचे दिव्यांग भावा भयणीक जे जे कितें लागता म्हणजे तांचे बॉडी चेकअप आणि तांचे म्हणजे ब्लड टेस्ट आसतले, किडनी टेस्ट आसतले, लिव्हर फंक्शन टेस्ट आसतले, कार्डिओ टेस्ट आसतले किंवा तांकां बाकीचे जे दुयेंसां अपेक्षीत आसा ती ताचे एनालिसीस पयलींच करपाचे. अशा पद्दतीचे जे जे शक्य आसा ते प्रत्येक थिंग आमी एकोमोडेट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. खुबशे लोकांक दिसतले की आमी एखादे वेळ इतलो खर्च करचे परस एका म्हयन्याक तांकां 2-2 हजार रुपया दिल्ले जर जाता जाल्यार तांच्या लायफान भितर कितें तरी बदल आसतलो. म्हणून लोक म्हणटात की हे पयशे मोडचे परस तांकां फायनान्शियली दिवपाचे. बट आर वी गोइंग टू चेंज दी मायंडसेट? आमी पयशे सुबेज दिले नंतर हांचे जिवना भितर 1-2 दीस एखादे वेळ कितें तरी येतले, पूण खऱ्यांनीच आमकां पळोवपाक जाय की तांच्या लायफान भितर सुदार जातलो, तांचे भितर ग्रुप येतलो, तांकां प्रेरणा मेळटली, तांकां इन्स्पिरेशन मेळटलें, तांकां मोटिवेशन मेळटलें. ताचे शिवाय आमचे कडेन जे आयज आमी पळयतात की खुबशे जे आमचे कॉर्पोरेट हाऊसेस आसात, दे कम फॉरवर्ड अँड दे डोनेट. आमी गेले ते फावटीक सादारण 300 सुमार लोकांक आमी आर्टिफिशियल लिम्स दिल्ले विथ हाय क्वालिटी, हाय प्रिसिजन प्रोस्थेटिक्स आमी तांकां दिले, जाणे करून आयज ते फ्रीली आरामशीर भोंवपाक शकतात. ह्या दरम्यान आमी 2 मोबायल थेरपी व्हॅन्स टू प्रोवायड डोर स्टेप थेरपीज. आमचे कडेन आयज 2 डोनर आयल्या, 2 हाज्यो डोनेशन जाल्ले आसात, फुल्ली इक्विप्ड विथ मेडिकल डिवायसीस फॉर
different kind of therapies. They will go in each of the village and they will म्हणजे आमच्या दिव्यांगा खातीर मुवमेंटाक त्रास जातात तांच्या गांवांत वचून आमी करपा खातीर हे फूल इयर चालू उरतले. अशा पद्दतीचे जे नवी नवी टेक्नॉलॉजी आसा, नवे नवे कॉर्पोरेट हाऊसेस आसात, हे सगळे एकठांय येतले. आनी मोर इम्पॉर्टंटली वॉट वी आर लुकिंग एट, आमचे दिव्यांग भाव तांचे भितर खूबशे बरे पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, एबिलिटी आसा, क्रिएटिविटी आसा, स्पोर्ट्स टॅलंट आसा. हाका एक हे दिवपाक जाय आमी की तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय, तांचे परफॉर्मन्सीस पळोवपाक जाय आनी तातूंतल्यान तांचे फुडार आमी घडोवपाक जाय. ह्या खातीर अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणूनच आयज आमी एवरी इव्हिनिंग आमकां खुबशे म्हणजे सेलिब्रिटीजय येतले आनीक इव्हिनिंग पसून फनफूल आसतली आनी दिसभर आमी एखादे वेळ कितलेशेच कॉन्फरन्सीस करतले, कितलेश्योच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करतल्यो आनी तातूंतल्यान आमी प्रत्येकाचे टॅलंट अजमावून पळयतले. आनीक एक म्हत्वाचें म्हणजे जायते कॉर्पोरेट येतले, तांचे खातीर कॉन्फरन्सीस आसतले आनी ह्या भुरग्यांचे प्लेसमेंट कशें जातलें, तांचे स्किल्स वाडोवपा खातीर आमकां कितें कितें करचें पडटलें, तांची वर्कशॉप स्किल वाडोवपा खातीर आनी तांच्या जिवना भितर तांकां मार्ग दाखोवपा खातीर तांकां कसले एवेन्यूज आसा, तांणी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर कितें जाय पडटा, हाचे सगळ्याचे वर्कशॉप्स आमी केल्ले आसात. म्हणूनच हो एक व्हडलो एक म्हाका दिसता की चेंजींग मायंडसेट इज आवर म्हणजे चेंजींग परसेप्शन्स आनी म्हजे भितर आशिल्ली एबिलिटी ती एक्सप्लोर करपाचें. आनी आमची जी सादारण ते 200 सुमार स्टॉल्स आसात, ह्या स्टॉल्सांचेर नवे नवे तंत्रज्ञान, एसिस्टिव्ह डिवायसीस ताचे प्रदर्शन जातलें टू ओवरकम दी डिसेबिलिटी पार्ट ऑफ दॅट. म्हणजे एकाच जाग्याचेर म्हाका दिसता की दिव्यांगाचेर मात करपा खातीर आनी दिव्यांगा भितर एक नवो प्रकाश आनी एक नवी दिशा दिवपा खातीर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट हे अत्यंत म्हत्वाचें आसा. चड वेळ घेना, परत एक फावटी तुमचे कितें क्वेश्चन्स आसले जर जाय. The permission of minister, I will add one very significant point. United Nations in 2005 said that now no more just charity-based disability. Disability should be rights-based. Based on that, in various countries, including India, we got our 2016 Rights of Persons with Disability Act. With this, I made that statement earlier that with festival kind of purple festival kind of things, we are moving towards rights-based disability. And one significant point of rights-based disability is nothing for us without us. आज हो स्लोगन डिसेबिलिटीचे लोक वर्ल्ड वायड दितात, देशांत दितात. नथिंग फॉर अस म्हणजे आमची डिसिजनां आमकां इन्वॉल्व करून घेवप. नेक्स्ट 4-5 days तुम्ही पळयतले प्रत्येक इव्हेंटाक, प्रत्येक मिटिंगेक, प्रत्येक तांचे कॉन्फरन्स किंवा स्पोर्ट्स एनी एक्टिविटी हे लोक पार्टिसिपेट करतले, हे लोक सांगतले what are the policies, where what things should happen. This is such a platform, robust platform, where each and every of these persons of disabilities, they will get opportunity to say nothing for us without us. This is how this movement is moving towards rights-based disability. And I am glad that Goa for last 3 years through this Purple Festival is giving this opportunity to not only our own Goa disability people but of the country, and also now because of these United Nations also is participating in this festival. एकच मिनिट आय जस्ट किती आयटम आसा न्ही क्विकली आय विल ब्रीफ. एकच मिनिट मी नंतर सांगतोय. Major tracks and initiatives in this Purple Fest is Purple Convention's 25 high-level conferences, policies, dialogues and leadership summits, including gender-focused and Purple People series. दूसरा असा Purple Think Tank, 8 experts roundtable for global innovations and inclusive solutions. Purple exhibitions will exhibit over 190 stalls showcasing assistive technologies, inclusive design and accessibility innovation. Purple experiences, 35 immersive environment fostering empathy and experimental learning. Purple sports, 10 international para sports and inclusive fitness events including bocce, blind cricket and more.
आणि हातून भितर आमी एक एडव्हेंचर स्पोर्ट्स ऍड केल्ले आसा ते वॉटर स्पोर्ट्सा भितर जेटस्की आसतले जे आमचे दिव्यांग भाव आसात दे वील एक्सपिरियन्स अ डिफरंट कायंड ऑफ म्हणजे स्पोर्ट्स हातून जेटस्की आसतले हातून भितर पॅरासेलिंग आसतले स्कुबा डायव्हिंग आसतले हे केन्नाच तांच्या लायफान भितर येवपाक शकना हे स्पोर्ट्स एडव्हेंचर आमी करतले पर्पल स्ट्रीट अ वायब्रंट फेअर विथ 18 लायव्ह वर्कशॉप्स अँड 80 लायव्ह परफॉर्मन्सेस आणि 20+ artisans showcasing local PWD entrepreneurship in craft and cuisine. Purple Kaleidoscope म्हणजे inclusive art performances and storytelling celebrations. Purple Rain every evening आमचे cultural galas असतले आणि ceremonies highlighting the spirit of diversity. Purple Fun 10 inclusive games, recreational events and accessible tourism experiences all. दूसरे accessibility features, wheelchair provision and accessible transportation, unisex accessible toilets and lifts, indoor navigation system and tactile maps, braille tactile signal signages and floor indicators, sign languages interpreters and speech to text conversion, tactile interpreters and audio description, calm room and sensory integration spaces, augmentative and alternative communication AAC, accessible and physical infrastructure and app, accessible art and podium which is exertions and help desk, sensitize volunteers to assist participation. आणि एक डिजिटली करपा खातीर आणि टेक्नॉलॉजी हातून भितर ॲप बी करपा खातीर आणि टू नॅविगेट एवरी पर्सन विथ डिजेबिलिटी आमी आमचे IIT दिल्ली कोलॅबरेट केल्ले आसा आणि IIT दिल्लीचे कितले जण IITians आयिल्ले आसा around 15 IITians are sitting here for last 20 days for developing this software to assist every type of disabled person who will be moving around. So we are prepared and म्हाका दिसता की all set for a big event now. सकयल पर्पल फेस्ट ॲप्स पसून आमी केल्या पयलीं इंडोर नॅविगेशन करपा खातीर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शन दिवपा खातीर एखादे वेळ आमचे ब्लायंड आसात तांकां कळना जर जाय जाल्यार आमी समोर गेले नंतर तांकां ऑडिओ डिस्क्रिप्शनूय मेळटले डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टूल्सय आमी मॅन्युफॅक्चर केल्ले आसा म्हणजे संपूर्ण विश्वान भितर जे कितें अवेलेबल दिव्यांगा खातीर आसा ताचें प्रदर्शन आनी ताची युसेज आसा ती ह्या इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाच्या दरम्यान जातली. उद्घाटक प्रमुख पाहुणे कार्यक्रम कार्यक्रमाचे उक्तावण आसा ते ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टीस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मिनिस्टर फॉर DPWD, त्याचबरोबर मिनिस्टर फॉर स्टेट रामदासजी आठवले, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याचबरोबर मिनिस्टर DPWDचे सुभाष फळदेसाय, बाकी सगळे माणूस असलेले युनायटेड नेशनचे जे प्रेसिडेंट आसात शॉम्बी शाह ते स्वतः हजर असतले. त्याचबरोबर बाकीच्या कंट्रीचे थोडे मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ही खूप इंटरेस्टिंग गजाल आसा की जी मेंबर ऑफ पार्लमेंट जे प्रकाश बाबान सांगले की नथिंग विदाउट अस for us, without us. So these are member of parliament, policy makers who are persons with disabilities whom we have been invited here on a political discourse. They also will be part of this inaugural ceremony. त्याचबरोबर देशाभितर जितले स्टेट कमिशनर जे आसा थ्रू आउट द कंट्री ते सगळे हांगा ह्या उपक्रमाक हजर आसतले. 3 दिसूय ते सगळे आसतले. ऑल इंडिया स्टेट कमिशनर कॉन्फरन्सूय त्या दरम्यान जातली. आणि सेक्रेटरी DPWD राजेश अगरवाल, चीफ कमिशनर जे आसा पर्सन विथ डिसेबिलिटी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ते आसतले आणि तांची सगळी पुराय टीमूय हांगा हजर आसतली. Total budget as of today we just cannot say, but it is something around 14, excluding GST, something around 14 crores. Okay, सितारे जमीन पे म्हणजे आम्ही आमिर खानाक मेळपाक गेल्ले. हिज पर्सनल कन्फर्मेशन इज नॉट एट वी हॅव रिसिव्ड, बट हिज एंटायर टीम कास्ट जो हातून सितारे आशिल्ले ते येतले आनी तांचे आमी फेलिसिटेशन करता. ह्यो ज्यो मोबायल व्हॅन्स म्हणले न्ही तुमी दोन त्यो केन्नाच्यान चालू जातल्यो आनी कोणाच्या अंडर आसतल्यो? तुमच्या डिपार्टमेंटाच्याच अंडर आसतल्यो काय कश्यो कितें? हे जो मोबाईल व्हॅन्स आसतल्यो न्ही ते मॅडम वर्षा नायक जी आसा डायरेक्टर DPWD नवे डिपार्टमेंट जे आसा इट विल बी अंडर द न्यू डिपार्टमेंट. सो दीज 2 मोबाईल व्हॅन्स विल बी one for the North Goa district and one for South Goa district.
And it will provide various therapy services like physiotherapy, speech therapy, occupational therapy. जे गावान लोक आसा तांकां केन्ना केन्ना सिटीन येवपाक त्रास जाता, थेरपीज मेळना. And coming to the city is also an issue. So these mobile therapies will go to the doorstep. There will be a proper plan, and they will give doorstep delivery not only to children with disabilities but across all disabilities. Accommodation त्यांनी कशी provide करतात? Accommodations आम्ही जे इन्वायटीज असतात आणि जे हू विल ॲक्च्युली पार्टिसिपेट आम्ही घरचं आम्ही दुआ सरकार करतले पण बाकीचे जे येतात पयली डेलिगेट्स वी विल नॉट बी प्रोवायडिंग अकोमोडेशन बट वी फॅसिलिटेट देम वी हॅव आयडेंटिफाईड वी हॅव मेड accessible toilets in hotels and all so we have provided with all the infrastructure to them however it is on the म्हणजे आमचे कन्सेशन बी दिवन आमी कितें करतले but all those who are invitees for this person with disability या तुगेले international purple fest हांकां आमी करतले 65 टेस्ट करून मशीन परमनंट हाडटले हांगासर की ना हे आमी पयलीं पळयतले and then we will request government to put in some of the places so that our Divyangans need not wait for a longer queue and they should not be moving across the hospitals. After that, they're feasible. If we get a good results, then we will see that a center wherein they will get diagnosed and त्यांचा एक बरोबर health report येतलो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक प्रोपोजल की स्टेट The state and center आम्ही पळयतले. This is a machine that we will be putting without the cost and we will examine the performance of them. डेलिगेट्स वेगळे आणि दिव्यांग जे व्यक्ती येताले ते खेळाडू Delegates म्हणतात ते आम्ही जे those who are actually registering with us. Registration cost काय जाता? दिव्यांग दिव्यांग ताचे केअरटेकर असतले सगळे असतले. ना आमचे सगळे आता भारत देशात पहिले जर जाय तर इज नॉट लेस दॅन 9 to 10 crores आय फील. गोंयांत कितले पर्सेंटेज गोंयांत भितर आमकां साधारण 80 to 90,000 आसपाक जाय. वॉट वी हॅव आयडेंटिफायड इज ओवर 35,000 अशें आसा पण दोज हू हॅव कम इवन देन दिस मुवमेंट इज ओनली टू आयडेंटिफाय देम सम ऑफ देम बिकॉज ऑफ स्टिग्मा आणि कोण मुखार येनात की आपल्याक कसलेच असिस्टिव्ह डिवायसीची गरज ना आय एम वेल ऑफ आणि ते रजिस्टर जायना. माय अपील टू ऑल दीस पीपल who have little bit of disability they should come and register so that if they are not the takers they should be the donors or at least they should participate and how they have overcome their disability and how they are living a comfortable life this is to be told to others. So I would request all the Divyangjans because आता दिव्यांग म्हणटा आसतना आमी नॉट नेसेसरली बाय बर्थ दे शुड बी दिव्यांग आमी आफ्टर एटेनिंग अ एज सिनियर सिटीजन पसून आमचे पाय एम्प्यूट जातात आनी कितें डिसेबिलिटी येता कोणाक तरी पॅरालिसीस अटॅक येता कोणाक आनी कितें जाता तातूंतल्यानय दिव्यांग जाता दिस इज इन्क्लुडिंग दॅट आय से 7 to 8%. आमी आतां आनी दुसरें एक केल्लें आसा की आमचे डोर टू डोर सर्वे आमी कॉमेस करपा खातीर करता सो दॅट we have got an exhaustive list of all the disabled. Data is very important. So for that purpose, we have made an application software. Our workers will collaborate with the panchayat members and local representatives, and they will make a survey so that we have got a robust data. And just putting up any query, we will be able to fetch the data of a particular disability from a particular taluka. And for a particular purpose, if we want to identify, then we can always get access to them. What is happening today, the advertisement is, whenever there is an advertisement for employment in the newspaper, they don't come across the advertisement and they lose that. Sometimes they remain unfilled. त्या खातीर आमचो अटेम्प्ट आसलो एक डेटा जर जाय जाल्यार वी पर्सनली सेंड देम द ईमेल एंड वी विल कॉल देम एंड गेट देम फॉर द इंटरव्यू सो दॅट दिस एम्पावरमेंट इन आवर प्लेसमेंट विल हॅपन. तुम्ही 35,000 म्हणटा ते सध्या रजिस्टर्ड आसा म्हणटा तुमच्या वांगडा 35,000 वी हॅव रजिस्टर्ड इन अ सेन्स मे नॉट बी UDID कार्ड बी इश्यू केलेले द प्रोसेस इज ऑन टू आयडेंटिफाय दिस प्रोसेस. एक सांग तुम्ही दिव्यांगाक म्हणजे एक्सेसिबल बिल्डिंग्स स्पेशल फॅसिलिटी सुरू केल्यो फॅसिलिटी तयार करपाक सुरू केल्यो कितें आसा स्टेटस तेचो दिव्यांगाक एक्सेसिबल बिल्डिंग्स एक्सेसिबल व्हेइकल्स How many buildings so far we have completed? So far 22 buildings have been completed, and as of now the work order is also issued to make another 25 to 30 buildings accessible both north and southwards. इयरली असता तुमचे हे घेता काय कशें
And as per the new national education policy, every school should be accessible and you cannot deny admission of any disabled in any of the school. So that the resource room we have audited 800 schools and we have prepared the estimates and we are trying to find finance and funding for this, and we are approaching to Indian government and CSR, whichever way possible we will try to get them and we will make every school accessible in the next 5 years time. The total number of volunteers this year? साधारणतः 600 व्हॉलंटियर्स आमचे येतले आणि ताचे शिवाय साधारणतः 150 ऑफिसर्स जे आसात आमचे, दे आर ऑल्सो देर पार्ट टाइम फुल टाइम हातून भितर ते आपले सर्विसीस दितले. तर लायव्ह परफॉर्मन्स सेलिब्रिटी सिंगर या फावट कोण आसतले कित्याक प्रिवियसली तुमचे सिंगर आहले? जो पर्पल रेन हमारा सेक्शन है शाम में, every day we will be starting the stage at 5 o'clock in the evening, and this time we have got very good persons with disability artists, right from we are one band, we have got a northeast rock band what we are getting, we are having a very good flute band, we are having a fusion band who is भतीजे हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के, so they are coming with persons with disabilities, plus under the mainstream, we have for the first day we have Miss Palak Muchal. Second day we have VP Vijay Prasad ji. Third day we have Sona Mahapatre, and fourth day we have the Indian Idol 15, Miss Ghosh. And we request everybody to please spread the message, because evening stage is such जहाँ पे you exactly find a very fantastic capacity of a person with disability. हमारा जो एक खाली क्राइटेरिया आपको बोल रहा हूँ कि पर्पल रेन में हम जब सिलेक्ट करते हैं आर्टिस्ट, वी डोंट सी द डिसेबिलिटी, वी सी द कैपेसिटी ऑफ द परफॉर्मर. तो ये सब वो लोग हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, एंड गोवा के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चांस है जहाँ पे दे कुड एक्चुअली एक्सपीरियंस देयर परफॉर्मिंग लाइव. थैंक यू. एंड अनदर इम्पॉर्टंट थिंग आई शुड से दिस, आमचे साइन लँग्वेज इंटरप्रिटर जोस्फिना आमच्या फाटल्यान आसा. I just came to know that just 2 days back her mother expired, but since morning there was a sign language interpreters conference actually, and she is coordinating with that. Sir, She is not. she is there since 2 days with us, sir. So when there is a death of her own mother, but the commitment of our volunteers is to that extent, and I am very with the hearted, I congratulate her because of her commitment for the cause. सर स्किल वर्कशॉप म्हटलं कितें आसतलें स्किल वर्कशॉप आसात न्ही, सो तांचे एम्प्लॉयमेंट वाडोवपा खातीर अशें कितें म्हणून स्कीम? नहीं सर, वर्कशॉप या से No, we are trying to get a workshop separately organized if it happens, and तांचे खातीर आमी ITI आसा आमची स्किल डिपार्टमेंट आसा. They are trying to make such an arrangement wherein they will call the people with all those who have said that they want to join for workshop, आणि तांकां एक पाथवे दाखयतले की तुमचे खातीर ह्या कोर्सीस आसा, आणि ताच्या नंतर कॉर्पोरेट्स बी आसा तांकांय बी आमी बरोबर घेतले, so that what kind of skills people they want. This is the phase of identifying the people, employer to employee coordination, and तांकां जर स्किल एनहान्स करपा जाय जाल्यार स्किल डिपार्टमेंट एंड ITI डिपार्टमेंट will come together and provide them the human resource. आता पर्यंत भुरग्यांक खाल्ल्यान अशें कितें जॉबा खातीर कितें केलां आतापर्यंत कितें? ओके, यू टेल. आमी फाटली 2-3 वर्सांनी एम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम आसा तो कंटिन्युअस सुरू आसा, and till date in private sector also more than 250 to 300 persons with disabilities are now gainfully employed. They are now economically independent, and this is happening because of the awareness and the change of mindset that is happening over a period of time. So the honorable minister changing of the mindset is most important. If I can understand the capacity of the person, I will definitely employ. We don't want a charity, as Prakash Bab said. People will not employ and keep them permanently if they are not skilled. So as minister has rightly said, we give them the skills and then we employ them so that the retention is also there. Thank you.
Thank you so much.